Hi class, it is students. Now questions number 10 up to questions number 9 I have already completed the videos. Now questions number 10, let's simplify. लेखना अल्छी लगाइ थौ questions number 10a solution 10a solution हाम्रो क्वेशन्स रहेको छ x पावर b minus c into x power c minus a into x power a minus b. अब हामीलाई थाहा छ मल्टिप्लाईमा के भन्छ त पावरलाई जोडिन्छ, बेस एउटा लिने x बेसबाट एउटा x बेस लिन्छ है, x बेस लिन्छ र पावरले के गर्ने जोडिन्छ b minus c plus c minus a plus a minus b. अब हाम्रो के हुन्छ त माइनस b प्लस b क्यान्सल, माइनस c प्लस c क्यान्सल, माइनस a प्लस a क्यान्सल, देन x पावर 0 र कुनै पनि भेरिएबलको पावर 0 छ भने भ्यालु कति हुन्छ 1 आन्सर. नाउ क्वेशन्स नम्बर b. क्वेशन्स नम्बर बी हाम्रो रहेको छ सोलुसन x a into x a पावर b minus c into x b पावर c minus a into x c पावर a minus b. यसमा पनि हाम्रो x पावरले मल्टिप्लाई गरौँ, a into b ab minus a into c ac into x b into c bc minus a into b ab into x a into c ac minus b into c bc. अब हाम्रो x बेसबाट हामी एउटा x बेस लिन्छौँ र मल्टिप्लाईमा के गर्छ त पावरलाई जोडिन्छ, ab minus ac plus bc minus ab plus ac minus bc. हाम्रो ab plus ab minus ab cancel, minus ac plus ac cancel, plus bc minus bc cancel, then x power 0 भने कति हुन्छ भ्यालु 1 आन्सर. Now questions number C, solution. Questions number C. Questions number C, solution. X a minus b power c into x b minus c power a into x c minus a पावर b. फेरि हामीले यो पावरले मल्टिप्लाई गरौँ, यो c ले a minus b लाई मल्टिप्लाई गरौँ x है, यो c ले के त a लाई मल्टिप्लाई गरौँ a into c ac minus b into c bc into x a into b ab minus a into c ac into x b into c bc minus a into b ab. त्यसपछि फेरि हाम्रो अब के त x बेसबाट एउटा x बेस लिनुपर्छ, त्यसपछि ac माइनस bc प्लस मल्टिप्लाईमा हामीले प्लस लेख्नुपर्छ है, त्यसपछि ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab. अब हाम्रो कुन क्यान्सल हुन्छ ac प्लस ac माइनस ac क्यान्सल, माइनस bc
plus BC cancel, plus AB minus AB cancel, x power 0, then 1 answer. 0 आउने बित्तिकै 1 answer. Now questions number D, solution. Questions number D, solution. Questions number D. Questions number D हाम्रो रहेको छ x a plus b power a minus b into x b plus c power b minus c into x c plus a power c minus a x a plus b ले a minus b ले multiply करो a plus b multiply a minus b into x त्यस्तै b plus c multiply b minus c into x c plus a multiply c minus a. So x a plus b a minus b a square minus b square ढोका लगाइदिएर त्यस्तै x b plus c b minus c b square minus c square into x c plus a c minus a c square minus a square. फेरि हाम्रो के त अब x बेसबाट एउटा x बेस लिनुपर्छ र पावरले के गर्ने जोडिन्छ मल्टिप्लाई पावरले जोडिन्छ a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square. अब कुन कुन क्यान्सल हुन्छ प्लस a square minus a square क्यान्सल है minus b square plus b square क्यान्सल minus c square plus c square क्यान्सल देन x power 0 भनेको 1 आन्सर. Now questions number E, solution. Questions number E हाम्रो रहेको छ x a plus b into x a plus b plus 1 त्यसपछि फेरि x a minus b plus 2 a minus b plus 2 by x 2a plus 3 अब हाम्रो यहाँ यो x है x एउटा x बेस लियौ त्यसपछि पावरलाई जोडौ a plus b plus 1 plus फेरि यो a minus b plus 2 त्यसै गरी हाम्रो x 2a plus 3 यहाँ गर्छु अब म x अब a र a 2a अब minus b र plus b क्यान्सल अब हाम्रो 2 plus 1 3 by x 2a plus 3 अब यो x बेसबाट x बेस लिने 2a plus 3 अब हेर्नु यो डिभाइड छ डिभाइडमा के हुन्छ पावरले घटाइन्छ माइनस 2a plus 3 लाई ब्र्याकेटमा लेख्नु x 2a plus 3 minus 2a plus minus अब हाम्रो कुन क्यान्सल हुन्छ minus 3 plus 3 क्यान्सल minus 2a plus 2a क्यान्सल x power 0 then 1 answer. Now questions number F. Questions number F, solution. Question number F, solution. F हाम्रो रहेको छ x power p minus q plus 1 into x q minus r plus 1 into x
r minus p plus 1 by x power 3। अब हाम्रो यहाँ x एउटा x बेस लियो, पावरलाई जोडौ, p minus q plus 1 plus q minus r plus 1 plus r minus p plus 1 by x3। अब x को x plus p है, plus p minus p क्यान्सिल, minus q plus q क्यान्सिल, त्यसपछि हाम्रो 1 plus 1 plus 1 3 by x3। अब एउटा x बेस लियो, 3 minus 3 x power 0 then 1 answer। त्यसपछि हाम्रो G, क्वेशन्स नम्बर G, क्वेशन्स नम्बर G सोलुसन, क्वेशन्स नम्बर G सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर G हाम्रो रहेको छ x a plus b into x b plus c into x c plus a by x power 2a into x power 2b into x power 2c। अब यहाँ हाम्रो पनि फेरि यहाँ x एउटा x बेस लियो, त्यसपछि a plus b, त्यसपछि फेरि b plus c plus फेरि c plus a र हाम्रो तल पनि त्यस्तै x बेसबाट x बेस 2a plus 2b plus 2c। हाम्रो x अब a र a 2a plus b and b 2b plus and plus 2c, फेरि हाम्रो x 2a plus 2b plus 2c। अब यो x र x बेसमा एउटा फेरि x बेस लियो र 2a plus 2b plus 2c माइनस, अब डिभाइड छ, डिभाइड भनेको माइनस, हामीले डिभाइडमा के गर्नुपर्छ त पावरहरुलाई माइनस गर्नुपर्छ र 2a plus 2b minus 2c x 2a plus 2b plus 2c minus 2a plus minus minus 2b, यो प्लस छ है, प्लस माइनस माइनस 2c। अब कुन कुन कट्छ त 2a 2b 2b 2c 2c क्यान्सल, x power 0 then 1 answer। Now questions number H solution, questions number H solution। x power a plus b by x power c plus b into x power c plus d by x power d plus a। अब यहाँ पनि हाम्रो के त, अब यसलाई के गरौँ, यो x बेस लियो, a plus b है, a plus b, अथवा यसरी गरौँ, यो x बेस लियो अनि मल्टिप्लाईमा के गरौँ त पावरलाई जोडौँ, a plus b plus c plus d, त्यसपछि यो x बेसबाट x बेस c plus b plus d plus a। फिर यो x बेसबाट एउटा x बेस लियो, त्यसपछि के गर्दा पावरहरुलाई अब a plus b plus c plus d minus c plus b plus d plus a x a plus b plus c plus d minus c plus minus minus b plus minus minus d plus minus minus a x।
अब माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस डी कैंसिल देन 0 देन 1 आंसर. Questions number I solution. Questions number I solution. अब हाम्रो रहेको छ x a power a x power b of whole power a plus b into x power b by x power c of whole power b plus c into x power c by x power a of whole power c plus a. अब हाम्रो यहाँ यक्स र यक्स बेसबाट यक्स बेस अनि पावरमा के डिभाइडमा के गरिन्छ पावरले घटाइन्छ a माइनस b इन्टु a प्लस b. त्यस्तै इन्टु यक्स यक्स बेस एउटा यक्स बेस b माइनस c इन्टु b प्लस c. फेरि यहाँ इन्टु यो यक्स यक्स बेस एउटा यक्स बेस यहाँ इन्टु है यहाँ इन्टु यक्स बेस अनि यो c माइनस a इन्टु c प्लस a. अब हाम्रो a माइनस b a प्लस b x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन्टु x b माइनस c b प्लस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इन्टु x c माइनस a c प्लस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. फेरि अब हाम्रो यक्स 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 बेसबाट x बेस पावरलाई जोडिन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल x पावर 0 देन 1 आंसर. Okay, now questions number J. अब हाम्रो questions number J. Questions number J solution. लेख्न हात दुखाइ छ बिस्तारै लेख्न. Questions number J. हाम्रो x power a by x power c of whole power a minus b यो माइनस छ यो माइनस b into x power b by x power c of whole power b plus c into x power minus a by x power minus c of whole power c plus a. अब हाम्रो फेरि त्यही त हो नि x र x बेस एउटा x बेस लिने अनि यो a. अब यो हाम्रो एउटा के हुन्छ माइनस हुन्छ है a माइनस b हुन्छ हैन a माइनस b. तर यहाँ के छ हाम्रो फर्मुलामा के हुन्छ त यो माइनसले यसलाई प्लस गरिदिन्छ है प्लस. हाम्रो फर्मुला के छ माइनस a माइनस b. तर यो माइनस माइनस के भइहाल्छ प्लस इन्टु a माइनस b इन्टु फेरि x b माइनस c डिभाइडमा के हुन्छ पावरले माइनस गरिन्छ बाई b प्लस c इन्टु x. यो माइनस a भयो है अनि हाम्रो यहाँ माइनस छ फर्मुलाको माइनस र माइनस माइनसलाई प्लस गरिदिन्छ c र यो हाम्रो के भयो त c प्लस a x. अब यसलाई के गर्यो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन्टु x b माइनस c b प्लस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इन्टु यसलाई एकचोटि लेखौँ ल x. यसलाई c ले अगाडि लेखौँ ल c माइनस a अर्को c प्लस a x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन्टु x b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इन्टु x
सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यक्स यक्स यक्सबाट एउटा एक्स बेस लियो, पावरले जोडौँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुन कुन क्यान्सल हुन्छ? माइनस ए स्क्वायर के अरे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यान्सल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यान्सल, देन एक्स पावर 0, then 1 answer. Now questions number K. Questions number K. Solution. Questions number K. हाम्रो यहाँ रहेको छ questions number K. A square को power x plus y into a square को power y plus z into a square को power z plus x by a power x a power y a power z को होल पावर 4। अब हाम्रो यो के गर्छ त 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ, a 2 into x 2x plus 2 into y 2y into a 2 into y 2y plus 2 into z 2z into a 2 into z 2z plus 2 into x 2x। त्यस्तै यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अब a 4 into x 4x plus a 4 into y 4y plus के अरे इन्टु है इन्टु a 4 into z 4z। अब एबाट एउटा a लेखौँ, त्यसपछि 2x plus 2y plus 2z plus 2x by हाम्रो यो a 4x into a 4y into 4z। हाम्रो कति हुन्छ अब a 2x र 2x 4x plus 2y 4y plus 2z 4z by a। हाम्रो अब बाट एउटा a लेखौँ है, एउटा a लेखौँ, यो 4z है, अनि बाट एउटा a, त्यसपछि पावरलाई जोडौँ 4x plus 4y plus 4z। अब a र a बाट एउटा a बेस ल्याऊ, त्यसपछि डिभाइडमा के गर्छ पावरले घटाइन्छ, 4x plus 4y plus 4z माइनस यो हाम्रो भयो 4x plus 4y plus 4z। अब हाम्रो a 4x plus 4y plus 4z minus 4x plus minus 4y plus minus 4z। अब कुन गर्छ 4x plus 4y minus 4y plus 4z minus 4z cancel 0, then 1 answer। Now last question, questions number L. Questions number L. Solution. Questions number L. Under root x power a minus b into under root x power b minus c into under root x c minus a। अब हाम्रो एउटा अन्डर रुट ल्याऊ, मल्टिप्लाईमा अन्डर रुट भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ एउटा अन्डर रुट, त्यसपछि x। अब के गरौँ a minus b into x b minus c into x c minus a।
अब हाम्रो के गरौँ x अब एउटा x बाट एउटा x बेस लियो पावरलाई जोडौँ a minus b plus b minus c plus c minus a अब के हुन्छ प्लस a minus a क्यान्सल minus b क्यान्सल x को पावर 0 कति भयो त हाम्रो 1 भनेको हाम्रो 1 आन्सर है 1 को स्क्वायर 1 आन्सर Okay, class 8 students, questions number 10 has completed and thanks for watching. र एउटा मेरो अर्को पनि च्यानल छ है कमेडी च्यानल COMEDY कमेडी च्यानल CHANNEL कमेडी च्यानल छ एउटा मेरो ARBIND अरविन्द GUPTA गुप्ता 1 यो मेरो कमेडी च्यानल छ है यो लेखेर प्लिज सर्च गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस् त थ्यांक्स फर वाचिङ